ko dire. Kunaw, kadjut lang. Grupo sa CDO, City Drug Enforcement Unit, Diga Ciudad sa Valencia. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Christopher Ibanez sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, Hipis Kapolisa, Diga Dakbayan. Ubos sa pag-abag sa Kadsot, Coda City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpanguna ni Police Captain Delpin Retired sa kamanduan ni City Mayor Ami Galario. Gikasa aga bypass operation dress may Purok 13 Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Kini nga mao ga bypass operation ubos sa pag-abag sa insulator wetness nga ato ga uptake nga Barangay Kagawad sa Barangay Batangan, the action man nga Barangay Kagawad Tata Quirino. Gikan panig simbahan nga ato ga gitawagan nga Barangay Kagawad tubag ritso automatic. Og suspect sa mao ga gikasa ga bypass operation Jonel Carvins ang 30 anyos aga panigon taga Purok 19 Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kuha aga duha ka sako sa terminos mga poser, tulo ka mga sasi sa giilas pangalang Shabu og usa ka 500 pesos bill ga bypass money, usa ka cellphone aga na recover usaba kaniya sa gikasaga bypass sa operasyon sa ato aga CDO mga aksyon ko. So karon padayon aga pagbutang sa mga masking tip para sa pagahimoon nga inventory ko na tagging mga aksyon ko o aga ginahimo.